آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن تو زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ اب شاید ایک نارمل آدمی یہی جواب دے کہ جس بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس بندے کی ایجوکیشن زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے موجود ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے اکثر تو سکولز یا کالجز سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے تو یہ ویڈیو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی رائے بدل جائے۔ کچھ محسوس عادات اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف انٹیلیجنٹ لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں، اور یہ عادتیں باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہیں جنہیں فائنل کرنے کے لیے برسوں تک لوگوں کو زیر مطالعہ رکھا گیا ہے۔ یہاں میں 12 ایسی عادتوں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر آپ میں 6 یا اس سے زیادہ عادتیں ہوئیں تو آپ یقیناً اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نمبر 12، آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ناروے میں کی جانے والی ایک سٹڈی جس میں ٹوٹل 2,50,000 لوگوں کے آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بھائی یا بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے بڑے بھائیوں یا بہنوں کی ذہنی نشو و نما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچوں کو کسی حد تک ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف بے پے یا ABC سکھانا بھی بڑے بہن بھائی کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بھائی یا بہن بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریٹیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 11، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میڈرڈ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1000 لوگوں کے سلیپنگ پیٹرنز پہ تحقیق کی گئی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پہ چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، آپ عام باتوں یا یہ کہیے کہ وہ چیزیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتی ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز جیسے پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر آ کے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والوں کو بدھو اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں جن کے جھنجھٹ اور خیالوں میں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ذہین لوگوں کا دماغ آٹومیٹکلی عام چیزوں کے خیالات ایک سائیڈ پہ کر کے دوسرے خیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ نمبر 9، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کئی متبادل حال سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں ڈال آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اگر فارغ رہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا کٹتا ہے۔ نمبر 8، ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ جو اگر کہیں بھی جائیں تو عموماً بن ٹھن کے جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر محفلوں، شادی کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پہ جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، اور باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں لاجیکل اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں،
वो इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कौन उनके साथ मुहल्लस है और कौन नहीं। लोगों की खुदगर्जी और मकसद परस्ती समझने में इन्हें देर नहीं लगती। यही वजह है कि ये हर बंदे से मिलने या हर महफिल में जाने से एहतराज़ करते हैं। अगर कहीं जाना पड़ जाए तो अक्सर एंग्जाइटी और उलझन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, ये तो हम जानते हैं कि सिगरेट ना पीना सेहत के लिए अच्छा है और सिगरेट नोशी से दूर रहना एक अच्छा फैसला है, लेकिन तहकीक से यह साबित हुआ है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो सिगरेट नोश लोगों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। डॉक्टर मार्क वाइजर जो तिलहैशमर में शिबा मेडिकल सेंटर के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक स्टडी में बताया है कि सिगरेट नोशी और जहानत का आपस में गहरा लिंक है। उन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा कोई स्मोकिंग करता है उसका IQ लेवल उतना ही कम होता है। ये नतीजा एक स्टडी के बाद निकाला गया जिसमें टोटल 20,000 नौजवान शामिल थे। स्टडी में यह बात सामने आई कि वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनका IQ लेवल स्मोकिंग करने वाले अफराद से 7 पॉइंट ज़्यादा था, और वो लोग जो रोज़ाना एक डब्बी से ज़्यादा सिगरेट पी जाते हैं उनके मुकाबले में 11 पॉइंट ज़्यादा था। नंबर 5, ज़हीन लोग अक्सर अपने आप से बातें करते हैं। खुद कलामी या अपने आप से बातें करने को अमूमन किसी नफ्सियाती आर्जे से मंसूब किया जाता है, लेकिन नई तहकीक कहती है कि ये नुक्ता नज़र गलत है। UK में वाक़या बेंगोर यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अपने आप से बातें करने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपने आप से बातें करना फ़ायदा मंद भी है। अपने आप से बातें करने से स्ट्रेस भी कम होता है और अमूमन खेल से वाबस्ता लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेनिस देखते हैं तो अक्सर सरीना विलियम और मारिया शरापोवा को टेनिस कोर्ट में अपने आप से बातें करते हुए देखा होगा। असल में इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजर्बा भी किया गया जिसमें 62 लोगों को अलग-अलग एक कमरे में भेजा गया जहां पे उन्होंने दिया गया मसला हल करना था, और उनकी हरकत और तरीक़ाकार का मुतालिया कैमरे के जरिए किया गया। जो लोग परेशानी और दबाव की हालत में अपने आप से बातें करते रहे और मसले के बारे में वक्तन फ़वक्तन अपने आप से ही कुछ ना कुछ बोलते रहे, दूसरे लोगों के मुकाबले में मसला हल करने में ज़्यादा कामयाब रहे और काम पे उनकी तवज्जो भी ज़्यादा रही। तहकीक में यह भी कहा गया कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार भी हों। नंबर 4, ज़हीन लोग इतनी जल्दी किसी से मुतासर नहीं होते। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पे आशा शिकार उठते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो या कोई छोटा सा या मामूली सा आइडिया भी उन्हें बहुत अहम और कमाल का लगता है। लेकिन ज़हीन लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। ज़हीन लोगों का मयार अमूमन आम लोगों से ऊंचा होता है। वो बातें जो आम लोगों को बड़ी अहम और हाई क्वालिटी की लगती हैं, ज़हीन लोगों के लिए वो बातें आम होती हैं, और ऐसा उनके वसी नॉलेज की वजह से होता है। जिन बातों से आम लोग अमूमन बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, ज़हीन लोग उन्हें पहले से ही जानते होते हैं, या फिर अपने वसी और ऊंचे ख्यालात और मयार के हिसाब से वो बातें भी उन्हें आम ही लगती हैं। नंबर 3, ज़हीन लोग बचपन में अमूमन मासूम और कम चालाक होते हैं। ऐसे बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है और अक्सर ख्याली दोस्त बनाते हैं और उनके साथ बातें भी करते हैं। इन्हें सोचने की आदत ज़्यादा होती है और दूसरे बच्चों से खेलने का शौक कम। अक्सर अपनी मासूमियत और सीधी सादी तबीयत की वजह से दूसरे बच्चों की ज़्यादती का शिकार भी होते हैं, या बाज़ का दूसरे बच्चे इनसे जेलस होकर भी इन्हें ज़्यादा तंग करते हैं। नंबर 2, लोगों को अपनी बात समझाते हुए और उनको अपना हमख्याल बनाते हुए आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के इमोशंस को भी अच्छी तरह समझते हैं और ये भी जानते हैं कि लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है और किस तरह उनके सामने अपने इमोशंस और दिल की बात को ऑथेंटिक या क्लियर तरीके से बयान करना है। जैसे अक्सर कोई बंदा अगर आपसे कोई काम कहता है और आप उसका काम नहीं करना चाहते तो आप उसे इनकार करते हुए झिझकते हैं, या आपको समझ नहीं आती कि कौन सा बहाना लगाएं और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि आपको अगले बंदे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन एक ज़हीन इंसान अच्छी तरह जानता है कि लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह अपने इमोशंस को कन्वे करना है, और सबसे बढ़ के ये कि मौके की मुनासिबत से कौन सी बात करनी है। नंबर 1, ख्याली पकाओ पकाने को अच्छी आदत नहीं समझा जाता, लेकिन अमेरिका में 6000 लोगों पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ख्याली पकाओ पकाते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जॉर्जिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में यह बताया गया कि खुली आंखों से ख्वाब देखना क्रिएटिव और तेज जहन के लोगों की इलामत है। तहकीक के दौरान ज़ेरे मुतालिया लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जहनी आजमाइशों के टेस्ट दिए जाते रहे, और वो लोग जिनमें यह आदत पाई जाती थी वो लोग जहनी और तहलीकी आजमाइशों के टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करते रहे। इस तहकीक में शामिल लोगों के दिमाग को स्कैन भी किया गया और नतीजा ये निकाला गया कि ख्याली पकाओ पकाने वाले लोग अपनी जहनी तवानाई को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसकी वजह यह बताई गई कि ज़्यादा सोचते रहने से, जहन में प्लानिंग्स बनाते रहने से या खुली आंखों से ख्वाब देखते रहने से दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा मुतहर्रक हो जाते हैं जो आमतौर पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद देते हैं। दूसरे अल्फाज में दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिनका ताल्लुक मसाइल हल करने की एबिलिटी से होता है। अमूमन यह भी कहा जाता है कि कुछ जहन लोगों के पास अच्छी गुफ्तगू करने के लिए कुछ भी नहीं होता और सोचने के लिए बहुत कम होता है।
जबकि इंटेलिजेंट लोगों के पास बोलने को बहुत कुछ और सोचने के लिए बेतहाशा बातें होती हैं। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा सोचने की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा था कि अगर मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सारी दुनिया को तबाही से बचाना पड़ जाए तो मैं यकीनन 55 मिनट के लिए बैठ के सोचूंगा और बाकी के 5 मिनट में कोई अमल करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ज़हीन लोग अमूमन नाखुश और तन्हा क्यों रह जाते हैं और अपनी जहानत के बावजूद दूसरे लोगों की निस्बत कम खुशगवार ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? इसकी अमूमन 7 वजूहात होती हैं जो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहते हैं कि सबक को जल्दी जल्दी कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री के डेट्स को कैसे आसानी के साथ याद रखा जाए या हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर किया जाए, तो उसके लिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।